Ano? Kumain ka na ba? Kumain ka na? Good morning! Ay? Good morning! Very good. Kahit munti. Ay, very good. Benji! Good boy. Ulit. Uy. Kumain ka na? Kinakain ka naman ni tatay? Ay? Uy. Heidi. Ayun na. Kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Ay, Marta. Morning. Very good. Yun. Kumain ka na lang. Kumain ka na lang. Huwag mo ko tutukain, ha? Oh. Wala pa. Kalma.